अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। जी तो नाज़रीन, मैं हूँ मोहम्मद तनवीर। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल तनवीर व्लॉग। तो नाज़रीन, कुछ दिनों से मैं वीडियो नहीं बना रहा था, कुछ काम की मसरूफियात की वजह से, कुछ ऑफिस के काम की वजह से मैं बिज़ी रहा हूँ और मैं वीडियोस नहीं बना रहा। तो आपको पता है कि हफ्ते में मेरी अल्हम्दुलिल्लाह से 3 से 4 वीडियोस लाजमी होती हैं। तो आज का जो व्लॉग मैं लेके आया हूँ आपके सामने है और बहुत ही अच्छा व्लॉग है, ज़बरदस्त व्लॉग है। तो आज चलते अपने व्लॉग की जाने। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। वीडियो पूरी वॉच करनी है ताकि हमारी आने वाली वीडियो के बारे में आपको अपडेट्स मिलती रहें। तो नाज़रीन, आज मैं आपको बताऊंगा कि पाकिस्तान के जो जनरल ज़िया-उल हक थे, जो कि वज़ीर आज़म थे, तो उन्होंने कितने साल हुकूमत की और कब उनकी वफ़ात हुई और कैसे हुई और क्यों हुई, किस वजह से हुई, और उन्होंने पाकिस्तान बरे सगीर में और कब पैदा हुए और कौन से साल में पैदा हुए, आज ये सब मैं आपके इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलते हैं अपने ब्लॉग के जानिब। नाज़रीन, आपको पता है कि पाकिस्तान की हुकूमत जो है ना, हर 5 साल बाद चेंज होती है, 4 साल बाद, 5 साल बाद चेंज होती है। इलेक्शन होते हैं, नए उम्मीदवार सिलेक्ट होते हैं, नया वज़ीर आज़म, यानी कि पूरी की पूरी हुकूमत का नया से एक सिलेक्ट होती है, नया से एक निज़ाम बनता है, नया से एक प्रोपेगेंडा होता है, नई एक चीज़ बनती है। तो आज सबको मैं इस वीडियो में बताता हूँ कि आपको कि जनरल ज़िया-उल हक थे तो उन्होंने कितने साल हुकूमत की पाकिस्तान में, और वो जनरल ज़िया-उल हक थे कि वो फ़ौज के कमांडर इन चीफ थे। तो उन्होंने सियासत में कैसे आए और किस वजह से आए और क्यों आए और कब कदम रखा, और उनके दौर में किसकी हुकूमत थी जब उन्होंने पाकिस्तान का मनसब संभाला, यानी कि वज़ीर आज़म के ओहदे पर फायज हुए, तो कौन सा मनसब था और कब हुए। तो चलते हैं अपने व्लॉग की जानिब। तो नाज़रीन, जो जनरल ज़िया-उल हक थे 12 अगस्त 1924 को बरे सगीर पाक व हिंद में पैदा हुए। बरे सगीर पाक व हिंद में पैदा हुए। अभी तक यानी कि पाकिस्तान मोर्रे वजूद में नहीं आया था जब वो पैदा हुए। तो वो बचपन से माशाल्लाह उनका जो घराना था, आबाई घराना था, वो इस्लामिक रिवाज से माशाल्लाह मुसलक था, मुसलमान घराना था। यानी कि उनके अब्बा व अजदाद जो थे वो 5 वक्त के नमाजी थे और 5 वक्त की ही नमाज पढ़ते थे। तो उनको जनरल ज़िया-उल हक के जो वाले थे वो भी मार्शल कमांडर इन चीफ रह चुके थे। उन्होंने भी को एक शौक़ था कि बचपन में वो जो है ना अपने बाप से पूछा करते थे, वालिद से पूछा करते थे जंग के बारे में, पाकिस्तान के बारे में, फ़ौज के बारे में, यानी कि पूछा करते थे। तो अब चलते हैं फिर उनके बताते हैं कि उन्होंने प्राइमरी तालीम कहाँ से हासिल की। उन्होंने जो है ना प्राइमरी तालीम अपने आबा व अजदाद से, यानी कि अपने आबाई इलाके में ही तालीम हासिल की, वहाँ से मैट्रिक की, उसके बाद एफ ए की, यानी कि उन्होंने तालीम अपने आबाई इलाकों से कॉलेज में दाखिला लिया। उसके बाद यानी कि वो आर्मी में सिलेक्ट हुए। सिलेक्ट होने के बाद उन्होंने अपनी कोशिश जारी रखी, तबोदारी जारी रखी, और आखिरकार एक वक्त आया कि जब उनको शौक़ चढ़ा, उन्होंने देखा कि पाकिस्तान मोर्रे वजूद में आ चुका था। तो उसके बाद उन्होंने अपनी एक कोशिशें जारी रखी। उनको बहुत देखते थे कि वो बहुत ही अच्छे और सुलहपंथ इंसान थे, 5 वक्त के नमाज पढ़ते थे। उनका ये एक वो नहीं, इस्लामी तर्ज रिवायत को भी मानते थे। उन्होंने कभी यानी कि किसी का बुरा नहीं सोचा, किसी के साथ तलाक़ कलामी वगैरह नहीं करते थे। अब आ जाते हैं कि उन्होंने बतौर वज़ीर आज़म बतौर पाकिस्तान का मनसब कैसे संभाला। उस वक्त के जो वज़ीर आज़म थे जुल्फ़िकार अली भुट्टो थे, और उनको मुअर्रिज़ से यकीन दिला कर के वो उनके साथ है। उन्होंने अपना बतौर कमांडर इन चीफ कुरान पाक पर उन्होंने हलफ उठाया, यही कहकर हलफ उठाया कि वो मुल्क को और आवाम की खिदमत करना चाहते हैं। जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो थे वो उनको ये चीज़ नहीं देना चाहते, मनसब नहीं देना चाहते, लेकिन ये उनको यकीन दिलाया कि मैं आपके साथ हूँ, मैं आपका साथी ही बनकर रहूँगा, आपके किए हुए नक्शे कदम पर ही चलूँगा और हुकूमत चलाऊँगा। तो जनरल जो वहाँ के जुल्फ़िकार अली भुट्टो थे, उन्होंने इस चीज़ पर यकीन करके आपने उनको हुकूमत में आने का मंशूरा दिया। जब वो आए हुकूमत में, उनको यकीन दिलाकर कुरान पाक पर बतौर कमांडर चीफ हलफ उठाया। हलफ उठाने के बाद आपने अगले दिन ही उनका काया तख्ता पलट उलट दिया, यानी कि उनका हुकूमत से तख्ता उलट दिया। किस वजूहत की बिना पर कोई थे वो नहीं मैं बता सकता, एक वीडियोज़ में आप सब जानते भी होंगे। जस्ट वीडियो बनाने का मतलब था कि जनरल ज़िया-उल हक बहुत ही अच्छे सुलह पसंद इंसान थे, कमांडर इन चीफ थे। उन्होंने अपने दौरे हुकूमत में बहुत अच्छे काम किए और ख़ास तौर पे तालीमी निज़ाम को बहुत बेहतर किया। इसके अलावा उन्होंने माशाल्लाह जनरल ज़िया-उल हक ने
کہ اپنے دور کے حکومت میں انہوں نے پاکستان کو بہت ترقی دی اور کالجز یونیورسٹیز وغیرہ بنائی، یعنی کہ انہوں نے اپنے دارالحکومت میں امریکی مسلمانوں یہاں کے یعنی کہ جو برِ صغیر کے پاک و ہند کے مسلمان تھے، پاکستان معرض وجود میں آنے کے بعد انہوں نے جو کام کیے وہ آپ سب کو پتہ ہی ہوں گے۔ میرا بتانے کا مقصد ہے کہ جنرل ضیاء الحق ایک بہت ہی اچھے کمانڈر ان چیف رہے ہیں، تو اللہ پاک ان کی روح کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کرے۔ میرا جسٹ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ آپ کو بتانا تھا کہ جنرل ضیاء الحق نے 11 سال پاکستان پہ حکومت کی، 11 سال کمانڈر ان چیف رہے اور بطور کمانڈر ان چیف انہوں نے پاکستان کا منصب سنبھالا۔ انہوں نے اپنے دور میں تخلیق یہاں کے وہاں کے جو ہنرمند تھے ان کو اچھی یعنی کہ بطور میرٹ بطور اچھی ان کو جو ہے نا ایک چیز میں اپنے داخلہ دیا، جابز دی، یعنی کہ انہوں نے آرمی میں وہ اس بندے سلیکٹ کیے جو کام کرنا چاہتے تھے۔ اس کے علاوہ جب انہوں نے کب وہ فات ہوئے، کب ہوئے، کیسے ہوئے، جنرل ضیاء الحق سے انڈیا کے جو فوج تھی وہ ڈرتی تھی، کیونکہ جنرل الحق بہت مسلمان تھے اور اعلیٰ تعلیم یافتہ تھے اور کمانڈر ان چیف سے طور انہوں نے جب پاکستان کا منصب نکالا تو پاکستان کو معاشی بحرانوں ہر چیز کے جنگ خطرہ جنگ کا اکثر رہتا تھا، تو برِ صغیر کے جو پاک و ہند چائنا کے ساتھ ان کی دوستی ہوئی اور وہیں سے یہ سلسلہ شروع ہوا اور اس سے بہت ہی وہ منسلک رہے، فوجوں کا آنا جانا، یعنی کہ پاک چین دوستی کی مثال اب سب کے سامنے ہے۔ تو اس طرح سے انہوں نے ملک کو چلایا اور آخرکار ایک وقت ہے انہوں نے انڈیا کے ساتھ ایک جنگ لڑی اور وہ کسی دورے کے لیے اپنے آرمی نوجوانوں کے ساتھ کسی دوسرے شہر میں جا رہے تھے، تو ان کے جو ہے نا شہید کروانے کی پلاننگ جو ہے نا پہلے ہی سے کی جا چکی تھی۔ ان کو شہید کروانے والے کون تھے یہ بھی نہیں بتاؤں گا، کہ ان کا جو طیارہ تھا وہ جا رہا تھا، ان کو اسی طیارے کو ہی مار گرایا گیا جس میں جنرل ضیاء الحق صاحب شہید ہو گئے تھے۔ ان کے شہید ہونے سے کچھ دن پہلے ہی یعنی کہ انہوں نے ماشاءاللہ سے ایک اپنے بیٹے کو تعلیم دلوائی، ماشاءاللہ ان کے جو ابا و اجداد تھے ان کے والد صاحب شہید ہو چکے تھے، یعنی کہ وہ ایک مذہبی گھرانے سے تعلق رکھتے تھے۔ انہوں نے ان کے دور میں بہت ترقیاتی کام بھی ہوئے، انہوں نے پاکستان کو ایک علیحدہ سی نظام، اس کے بعد جو ہے نا جو اپنا جنرل پرویز المشرف کو کمانڈر ان چیف بنایا گیا، بطور آرمی چیف کمانڈر ان چیف بنایا گیا۔ کب بنایا گیا؟ جنرل ضیاء الحق شہید کی وفات کے بعد ان کو جنرل پرویز مشرف کو کمانڈر ان چیف بنایا گیا۔ تو کمانڈر ان چیف بنتے ہی انہوں نے ملک کی جو فوج کی باغ ڈور سنبھالی، ان کی طاقت سنبھالی، ان کے فوجی جوانوں کو حوصلہ دلایا۔ تو امید کرتا ہوں میرا یہ کنٹینٹ آج آپ کو پسند آئے گا۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو شیئر کریں، کمنٹ کریں، لائک کریں۔ اب کمنٹ میں اپنی رائے کا آغاز ضرور کیا کریں، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہے۔ تو مزید اس طرح کے ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، تنویر ولاگ 321 میں اب سبسکرپشن میں جا کے گوگل پہ جا کے سرچ کریں، آپ کو ملے گی۔ تو اس طرح کے ویڈیوز انشاءاللہ میں آپ کے سامنے لے کے آتا رہوں گا۔ تو مجھے زیادہ دیکھتے تنویر ولاگ، کل پھر ملیں گے انشاءاللہ اس ٹائم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھے گا، دیکھتے رہے تنویر ولاگ۔